4 अगस्त 2026 सुबह का टाइम है। अभी 5 मिनट कम 7 बजे का। नौकर पे जो है यहाँ पे हज रेस होते, यहाँ पे लोग पहुँच के हाथ से भी बोसा देते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। और नए सुबह में खुश आमदीद। आज 4 अगस्त 2026 तारीख। सामने से पार्किंग से मैं निकला हूँ। ये एक ही रास्ते है मताफ की तरफ जहाँ से लोग मैं अंदर पहुँच गया मस्जिदुल हरम माशाल्लाह, जहाँ से मस्जिदुल के मालूमात करें गुम होने के 2 घंटे बाद। और एक नुस्ख केयर सेंटर, अगर आप लोग खुद गुम हो जाए तो आप लोग का पूरा डेटा सामने फ्री व्हील चेयर पिकअप पॉइंट है। अगर आप लोग को चाहिए तो जिसको कराना है उसके साथ लाख सफ़ा मरवा की बिल्डिंग है। ऐसे स्ट्रेट ये रास्ता गया हुआ है बाबुल सलाम की। बाबुल सलाम गेट है जहाँ से उम्रे वाला हजरात जाते हैं। 19 नंबर गेट है इस साइड। ये सुबह का टाइम है। मैं काबा शरीफ के पास आया माशाल्लाह। आज तारीख़ है 4 अगस्त 2026 सुबह से। अभी मैं हतीम वाली साइड यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें माशाल्लाह। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ नूर, मैं मकारम शरीफ में काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मंगल का दिन है, तारीख़ 4 अगस्त 2026 में आप लोग को पूरी हरम शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। मेरे साथ रहिए वीडियो एंड तक। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और नए सुबह में खुश आमदीद। आज 4 अगस्त 2026 तारीख़ है, मंगल का दिन है। सुबह का टाइम है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर की बस आ रहे हैं यहाँ पे बसों से उतर रहे हैं और ये सामने पार्किंग में जा रहे हैं। इस साइड नाइट वाले बंदे वो वापस जा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को अंदर व्यू दिखाता हूँ। वर्कर अभी पार्किंग से बाहर निकल रहे माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्कर आ रहे हैं। सुबह का टाइम है। सामने से पार्किंग से मैं निकला हूँ। ये एक ही रास्ते है मताफ की तरफ जहाँ से लोग इन आउट करते हैं गज़ा पार्किंग की साइड से। इस साइड न्यू मस्जिदुल हरम की तरफ ओनली कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहे हैं। यहाँ पे ये टैक्सी है। अगर आप लोग को टैक्सी चाहिए यहाँ से इजीली टैक्सी सर्विस मिलेगा। ये सामने यहाँ पे किंग सलमान गेट का नक्शा लगा हुआ है। यहाँ पे पीछे पहाड़ जो है ये सारा तोड़ेगा इस तरह। यहाँ पे किंग सलमान गेट का नक्शा बनेगा। यहाँ पे मस्जिद जिन, मस्जिद फ़तह, जन्नतुल माल और मस्जिद शजर ये 4 जा रहे थे। ये मेट्रो बस स्टेशन है। 4 रियालिस का टिकट है। पूरी मक्का में घूमती है। ये उम्रे वाला हजरात की पार्किंग है। यहाँ से जाते जिनका सामने रिहाइश है वो भी यहाँ से जाते माशाल्लाह। आज मंगल दिन है, सुबह का टाइम है। अभी मैं अंदर व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ मस्जिदुल हरम में। गज़ा पार्किंग से ये एक ही साइड है जहाँ से लोग ये नोट करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहे हैं मस्जिदुल हरम की तरफ न्यू माशाल्लाह। सुबह की ये खूबसूरत भी है, रौनक चेक करें माशाल्लाह सुबह के टाइम। अभी मैं आगे व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं आगे व्यू देखे माशाल्लाह। 6:15 बजने वाले। आज माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा है। सुबह का टाइम है। बहुत रौनक है माशाल्लाह। उम्रे वाला हजरात बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। अभी मैं आगे आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। मैं अंदर पहुँच गया मस्जिदुल हरम माशाल्लाह, जहाँ से मस्जिदुल हरम नमाज का एरिया स्टार्ट होता है। इस से न्यू मस्जिदुल हरम तो पहले भी बताया। और ये इस साइड जो है ये बाल काटने वाले, ये सामने बार्बर शॉप है। यहाँ पे ये छोटी गाड़ी जो खड़े यहाँ तक जनाजे एम्बुलेंस में आते, फिर यहाँ से लेके जाते 5 नंबर गेट के अंदर पढ़ाते। यहाँ पे ज़ियारत भी है, मैं अभी वो ज़ियारत भी कराता हूँ। गज़ा पार्किंग की तरफ से यही की रास्ते जहाँ से लोग इन आउट करते। ये सामने यहाँ पे एक लूस्ट एंड फाउंड। आप लोगों से जो भी चीज़ गुम हो जाए यहाँ पे आके मालूमात करें गुम होने के 2 घंटे बाद। और एक नुस्ख केयर सेंटर, अगर आप लोग खुद गुम हो जाए तो आप लोग का पूरा डेटा निकालेगा बायोमेट्रिक के ज़रिए। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पैदाइश है, जहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था। बिलेबरेरी इस्लाम की ताबू का मकतबा मक्कतुल मुकरमा। ये फ्री बैग्स रखने की जगह है, कोई चार्जेस नहीं है। 2 टनल जो है यहाँ से लोग हज के टाइम पैदल जाते हैं, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात। और ये कटे हुए पहाड़ जितने भी हैं यहाँ पे पहले कुरैश कबीला ज़ेर आबाद था। ये बसें जो है यहाँ से फ्री जाते अजीज़ा की तरफ, कोई चार्जेस नहीं है इसका भी। होटलों के साथ अटैच है
اور یہ گھر کے اندر نوکر پہ تھوڑا سا حصہ چھوڑے یہ جبل قبیش، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ابھی میں جاتا ہوں آگے ویو دکھاتا ہوں۔ سامنے فری ویل چیئر پک اپ پوائنٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو جس کو کرانا ہے اس کے ساتھ لازمی لے کے آئے۔ یہ یہاں پہ نیچے زمزم پانی ہے، یہ راستہ سے اسٹریٹ جیاد روڈ کی طرف، یہ بھی اور یہ بھی ابراہیم خلیل ہجرہ روڈ۔ یہ جو ہے باب السلام گیٹ ہے، یہاں پہ یہ صفا مروہ کے سارے فلوروں کا راستہ ہے۔ یہ صفا مروہ کی بلڈنگ ہے، یہ سامنے فتح گیٹ کی مینار ہے، جب مکہ فتح ہوا یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ابھی میں نیچے جاتا ہوں، نیچے سے ویو دکھاتا ہوں۔ سامنے یہاں پہ صفا مروہ کا اینڈ ہے، جہاں پہ عمرہ ختم ہوتے، جہاں پہ عمرہ ختم کر کے لوگ ایگزٹ آتے۔ ابھی میں قریب سے جا کے دکھاتا ہوں۔ ہم نے یہاں پہ یہ لال برج کے نیچے، یہ لال پل جو ہے اس کے نیچے 25 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں پہ عمرہ ختم کر کے جیسے باہر آ کے یہ لکیر والے ماربل ہے، یہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ یہ ابو جہل کا گھر تھا پہلے ابھی واش روم میں، اور یہ صفا مروہ کی بلڈنگ ہے۔ ایسے اسٹریٹ یہ راستہ گیا ہوا ہے باب السلام کی طرف، اجیاد روڈ، ابراہیم خلیل روڈ، ہجرہ روڈ، اجیاد الاسد روڈ۔ یہ یہاں پہ جو ہے فری بال کاٹنے والے، ابھی میں جاتا ہوں آگے باب السلام گیٹ دکھاتا ہوں۔ ایریا بھی نائٹ کے ٹائم نماز کے لیے تیار کرتے ماشاءاللہ۔ پھر صبح کے ٹائم موسم تھوڑا صحیح ہے، لیکن تھوڑا دیر بعد پھر گرمی ہو جائے گا۔ یہ راستہ بیک سائڈ سے بھی دکھایا، جہاں پہ صفا مروہ کا اینڈ تھا، یہ وہی راستہ ہے، اسٹریٹ کلاک ٹاور کی طرف، جیاد روڈ، ابراہیم خلیل روڈ، ہجرہ روڈ کی طرف گیا ہوا ہے۔ ابھی آگے باب السلام گیٹ ہے، وہ دکھاتا ہوں۔ باب السلام گیٹ ہے جہاں سے عمرے والا حضرات جاتے ہیں، 19 نمبر گیٹ ہے، اس سائڈ یہ ایک ہی گیٹ ہے، اوپر سے بھی دکھایا تھا پہلے۔ مر حضرات یہاں بھی بنا احرام کے نہیں جا سکتے۔ اس سائڈ یہ صفا مروہ کے سارے فلوروں کا راستہ ہے، گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کے، اور یہ راستہ پہلے بھی بتایا۔ ابھی میں جاتا ہوں اندر زیارت کراتا ہوں۔ صبح کا ٹائم میں کعبہ شریف کے پاس آیا، ماشاءاللہ آج تاریخ ہے 4 اگست 2026۔ صبح کا ٹائم ہے، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت مناظر ہیں، منگل کا دن ہے ماشاءاللہ 4 اگست 2026 کی صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی یہ مناظر اپنی فیملی سمیت دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اسی سال عمرے کی سعادت نصیب کرے، آنے والے سال حج کی سعادت نصیب کرے، روضہ رسول پہ حاضر نصیب کرے اپنے فیملی سمیت، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے بولا ہوا ہے، یا اللہ ان کے جو بھی مشکلات ہیں، ان کے جو بھی شرعی حاجات ہیں، یا اللہ اس مبارک گھر کے ذریعے اللہ ان کی تمام مشکلاتوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی تمام شرعی حاجاتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت غفور رحیم ذات ہے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سے جتنے بھی خطائی ہوئے، جتنے بھی گناہ ہوئے، یا اللہ اس مبارک گھر کے ذریعے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار اس مبارک گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ حاضری دینا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جن لوگ کا اولاد نے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، یا اللہ جن کا ان کو نیک اور صالح بڑا کرے، حفظ قرآن بنا دے، علم دین بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، یا اللہ جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضے اتار دے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کو اپنے خصوصی گھر عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں خصوصی جگہ دکھاتا ہوں۔ نوکر پہ جو ہے یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ لوگ پہنچ کے ہاتھ سے بھی بوسہ دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چوم کے حجر اسود کی طرف اٹھانے۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ سارے عمرے والا حضرات کر رہے ہیں۔ یہ لاسٹ ایریا جو ہے یہ رکن امانی ہے، اور یہ حجر اسود اور رکن امانی کے سنٹر میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ اللہم ربنا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ سفید لکھائی کے نیچے پولیس والے کی طرف یہاں پہ چپکنے، یہاں پہ گڑ گڑانے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہے۔ یہاں پہ جو بھی دعا مانگی جاتے پوری قبول ہوتے۔ یہ ملتظم کی جگہ ہے، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ اور یہ حتیم میں لوگ نفل پڑھتے، صبح 6 سے لے کے 9 تک لیڈیز کا ٹائمنگ ہے، رات کا 9 سے لے کے 1 بجے تک مرد حضرات کا ٹائمنگ ہے۔ فجر کے بعد لیڈیز نے آنے، عشاء کے بعد جو ہے مرد حضرات نے آنے۔ عبداللہ گیٹ کا جو بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ عمرہ گیٹ کی سیڑھیوں کے ساتھ، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے۔ ابھی میں نیچے جاتا ہوں، نیچے سے زیارت کراتا ہوں۔ ابھی میں نیچے کعبہ شریف کے پاس، ماشاءاللہ آج تاریخ ہے 4 اگست 2026، صبح کا ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ کم 7 بجے کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ کعبہ شریف کی صبح کی یہ خوبصورت مناظر ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنی فیملی سمیت آنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ جس طرف دیکھو رونق ہے،
माशाल्लाह बहुत रश है आजकल मस्जिदुल हरम में। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को इस खूबसूरत घर की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी दीदार काबा नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। और यहाँ पे ये मक्का हरम शरीफ की खादिमीन सफाई भी कर रहे। ये सामने खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह पाक के घर में सफाई का काम करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी नसीब करे। अल्लाह पाक उन लोगों को भी बुलाए जिनका दिली ख्वाहिश है यहाँ पे खिदमत करना। अल्लाह पाक हम सब को अपने नेक रास्तों पे चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक हम सब को बार बार दीदार काबा नसीब करे। अल्लाह पाक हम सब को इस मुबारक घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। सुबह सुबह का टाइम है। बैतुल्लाह शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हमें भी इस मुबारक घर की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह पाक हमें भी बार बार दीदार काबा नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह आज थोड़ा रश ज़्यादा है बाकी दिनों के निस्बत। बाहर से भी जब आ रहा था उस टाइम भी मैंने बोला था, यहाँ अंदर भी माशाल्लाह आज रश ज़्यादा है। सुब्हान अल्लाह। सुबह सुबह की ये खूबसूरत व्यू है काबा शरीफ का। माशाल्लाह आजकल इंडोनेशिया का हाजी बहुत ज़्यादा है। तुर्की और इंडोनेशिया के हाजी बहुत ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। सुब्हान अल्लाह। अभी मैं जाता हूँ आप लोगों को आगे से ज़ियारत कराता हूँ। अभी मैं हतीम वाली साइड यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। माशाल्लाह आज तारीख़ है, माशाल्लाह आज तारीख़ है 4 अगस्त 2026। सुबह सुबह का टाइम है। काबा शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस खूबसूरत घर की ज़ियारत नसीब करे। ये सामने हतीम में एक लेन लेके जा रहे, अभी हतीम में से लेके आएगा और यहाँ पे हतीम का लेन लगता है। ये सामने सीढ़ियाँ जो है इसके साथ यहाँ पे अंदर जाने आप लोगों ने, ये बाबुल उमरा की सीढ़ी है, उस साइड बाबुल उमरा का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस तरफ आप लोगों ने जाने यहाँ पे अब्दुल्ला गेट का बोर्ड भी लगा हुआ है। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। काबा शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़र है। अल्लाह पाक आप लोग को भी अपनी फैमिली समेत आना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वहाँ पे नौकर पे जो है सफ़ा मरवा का रास्ता है। यहाँ पे जैसे अंदर जाके दाएं तरफ ग्राउंड फ्लोर का रास्ता है, बाएं तरफ सारे फ्लोरों का रास्ता है। सीढ़ियों के ज़रिए जाना होगा। माशाल्लाह सुबह सुबह की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं काबा शरीफ की। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को इस मुबारक घर की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को बार बार दीदार काबा नसीब करे और रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हम जितने भी दुआई मांगते हैं या अल्लाह ये हमारी उन बहन भाइयों के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह जो इसके हक़दार है या अल्लाह बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार है या अल्लाह उन पर अपना खुसूसी फضل व करम फरमा। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार है, ख़ताकार है। या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। सही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करने आप लोगों ने, मुझे दुआ में याद रखने, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखता हूँ। अभी दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।